mahuli. Habol pa daw sila sa park. After namin mag-mall, ayan. Pa-park daw. Okay, go on. Sige lang, Nathan. Madami pang bata. Naantay ako ni Nathan, no? Sige, hahabol ako. Airplane daw. Nicole? Nicole, nakataas yung pajama mo, nakibaba mo. Alam nyo ba paano? O sige, i-press mo, tapos, sige, inom ka. Itaas mo. Nakainom. O, i-press ni ate. Hindi, agaw. Itapat mo yung ano, bibig mo. Yan. Hindi naabot. Hindi maabot. Hindi mo maabot. Sus, akin na nga.